Kumbe msikie mnatuma sema Mungu atapanga kuambia, Mungu kama damu yako ndani yetu ndio kwenye atapitiana kusudi tuambie yaliyo ya kweli. Na kama ni kuwapoteza mwanadamu tu ndio mwenye atasimama mbele yenu abambie ya kuwapoteza. Mungu ni kumupata kwa watumishi wake wenyewe wanajaa Roho Mtakatifu, na shetani kumupata ni ndani ya mwanadamu ambaye anajaa roho ya kishetani. Kila siku watu wanapiga hapa mie shetani amenidanganya. Si ndio vile? Mie bumutare shetani alinidanganya nikalewa. Shetani alinidanganya nikasharaka. Shetani alinidanganya nikagombana. Wakuuliza ule mtu ulikutanaga na shetani na anafanana na yeye. Kisha akakuonesha msherati. Eska atakuonesha ni nyoka ya mapembe 10? Eska alionaga mbwa? Alionaga ng'ombe? Alikutanaga na mtu sawa mimi ambaye anajaa roho ya shetani? Anamwambia dada, eske unayua? Hata tunaonaga tuko tunamwambia msifanye msherati. Ukifanya msherati na mtumishi wa Mungu hakuna sana. Wale walimu wako. Wale walimu wako. Kama dada leo kufundishwa mzuri anasema, "Sio ya potere." Ni ya potere. Hivi ni ya potere. Hii ndio inatoka kwa Mungu. Pale pale wanafanya msherati. Anakamatika. Wakati ataendelea kujiretrouve, ndio utaona anapika magoti shetani anamjaribia. Eske ni shetani yule mwenyewe tunayua au kafura au kadana? Kwa mwenye alifanya nini? Ndio, alimjaribia. Sio mwenye alimjaribia. Ni kusema shetani ni ndani ya mtu na Mungu anapatikana ndani ya nini? Ya mtu. Tuko na shida, na kama tuko watumishi wa Mungu ni kuomba hekima sana. Ni kuomba hekima sana. Zuku na wanaume wawili ambao wanagombania kusini. Mungu na nani? Unaponyokewa kidogo tu masemi yako inakuwa ya shetani. Unaponyokewa kidogo tu matendo inakuwa ya shetani. Na pale pale wanakuwa